میکنم تعمیر ریش کتیف نه من اكو odam har xelaydi aka. التماس میدونی چی منو پرزیده بره یاد منو ما автодором если опоздание что бы без обиды من aka ها ساعت پیشکی میگم 200 سومی لیشنی روزی نشه گوش 14000 اخی 200 سومی لیشنی دادگی نه میفهمیدم نه پس 600 برات 200 سومی زیاد تا روزی هسته که کبری مادر الو صاحب کنه پلا میگن از همین گرفتی گوش کو برادر جان مسئله کاتگوری ده پیش خودت شف اون بچه که شف یک وینی خطیب گفت زدم کی گفت کی решай ми сразу короче попозже я тебе скажу чока хаячи поймак майли ҳам кор пул яго яксема намети пул после получения ваше возможно шуд гап неса ва лауса бовар карамасан яго онҷо чииш не кроме категория поблагодарить мак рӯзи чандум гуфтед бахай ман да ма менависам ма талон мепартом ма талони майдан 29 числа 10:22 теория автодром во сколько короче теория короче принимающий об ГИБДД по адрес Чкалова 1 принимающий такое время хамаш досконал да ҳама ҷо садагӣ давай худо нигоҳбон баъд дивай споридан ба чанд қапас права мегирӣ ним соат 40 минут короче ҳамун рӯз ту дактори мани тамом ака ту ӯ рӯз такси пакси стройка договор всё ҳамун рӯз одил шуд гап нест майли дарамон давай короче худо нигоҳбон